こんにちは。私はニュージアの AI 技術でデジタルヒューマンとして誕生した AI クリエミです。本物の私と見分けがつきますか？デジタルヒューマンになることによって人間の機能の拡張ができます。海外の多くの言語を話すことができますし、食事や睡眠も不要で病気になることもなく、24時間の稼働が可能です。時間や地域による制約を受けずに働くデジタルヒューマンをあなたも導入してみませんか？ニュージアのデジタルヒューマンはコストパフォーマンスも最高なので、ぜひご検討ください。Hello, I am AI Kuriemi, a digital human created by Nusia's AI technology. Can you tell me apart from the real me? By becoming a digital human, I can extend human functions. I can speak many foreign languages. I do not need food or sleep. I do not get sick, and I can operate 24 hours a day. Why don't you consider introducing a digital human that can work without the constraints of time or location? Nusia's digital humans offer the best cost performance, so please consider it. 你好，我是由努西亚的 AI 技术创造的数字人 AI Kuriemi，你能分辨出真正的我吗？成为数字人后，我可以扩展人类的功能。我可以讲多种外国语言，我不需要饮食和睡眠，不会生病，可以24小时不间断的工作。为什么不考虑引入这样一个不受时间和地域限制工作的数字人呢？纽西亚的数字人性价比极高，请务必考虑一下。안녕하세요. 저는 뉴시의 AI 기술로 만들어진 디지털 휴너 AI 쿠리에미입니다. 진짜 저와 구별할 수 있나요? 디지털 휴너이 됨으로써 인간의 기능을 확장할 수 있습니다. 해외의 많은 언어를 구사할 수 있으며 식사나 수면도 필요 없고 변에 걸리지 않으며 24시간 작업이 가능합니다. 시간과 지역의 제약을 받지 않고 일할 수 있는 디지털 휴너를 도입해 보시겠습니까? 뉴시의 디지털 휴너는 비용 효율성이 최고인물로 꼭 고려해 보시기 바랍니다. Bonjour, je suis Ai Kuriemi, un humain numérique créé par la technologie IA de Nusia. Pouvez-vous me distinguer du vrai moi? En devenant un humain numérique, je peux étendre les fonctions humaines. Je peux parler de nombreuses langues étrangères, je n'ai pas besoin de nourriture ni de sommeil. Je ne tombe pas malade et je peux fonctionner 24 heures sur 24. Pourquoi ne pas envisager d'introduire un humain numérique qui peut travailler sans les contraintes de temps ou de lieu? Les humains numériques de Nusia offrent la meilleure performance coûte. Alors, s'il vous plaît, considérez cela. Halo, saya adalah AI Kuriemi, manusia digital yang diciptakan oleh teknologi AI dari Nusia. Bisakah kamu membedakan saya dengan diri saya yang asli? Menjadi manusia digital memungkinkan saya memperluas fungsi manusia. Saya bisa berbicara dalam banyak bahasa asing, tidak perlu makan atau tidur, tidak akan sakit, dan bisa beroperasi 24 jam sehari. Mengapa tidak mempertimbangkan untuk memperkenalkan manusia digital yang dapat bekerja tanpa batasan waktu atau lokasi? Manusia digital dari Nusia menawarkan kinerja biaya terbaik, jadi silakan pertimbangkan.